اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا سنة أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن عمل شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول مخلوق أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أصلابا وبطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من حصلته من تكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة فسيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق عادل الضرة وصونها فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولا من ولا عللا بعد الشهر من حمله فقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته تنبسط على آل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر في آثار مجد السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه الدرة المكنونة والموصول والقول كله يسري ويمسي بسرور وابتعاش. صلى الله عليه. Itu tadi bagus ini kenapa nggak dipakai? Suaranya lebih bagus. Dolby tadi. Tahu. Ayang-ayang.
بركاته وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. الأرض والهواء متضمحة بإثر الفراغ بملاقاة أشراف البرية وخروجهم من الخفاء إلى علام ظهور في بطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التسليم والتعليم بقرون هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله وعلى آله. فانفلق الجمال من النور ينهض وبرد الحامد محمد ودنا لله بتعجيبه وصلى الله على
Alhamdulillah.
Hadirin sekalian, marilah kita mengikuti bacaan doa Rasulullah dengan berkat sabda sabda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala ampun dosa-dosa kita kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nadama bikrun dalam ya'ukuda tawajjadna mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sayyidi mashkura wa fihi mahmuda وأن يكتب عملي في عمل مقبولا وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلاة موصولة اللهم يا من إليك توجه الآمل فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحد الرحال وتنشا منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي حمد رسالة العالمين تصلي وتسلم على الكلمات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل يا راية دعوتك الشاملة أنا بالأكبر محبوبي لك والمخصص بالأخر في كل موطن من مواد القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك ليحلي بدابك سيد الكونين واشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بجن الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقامه العظيم أن تلنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تبلنا بجميع أطوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين هدايتك وأن تبلغنا من سبب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق رباه من السالكين ولحقك وحق المؤذن ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أعمال برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواضره وواله وظاهره وعم ببركته واسر بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولولاية الدين القوي بجميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وكل العدل بولاة حقي في اليمين والنواهي والأقطار وأيضا بالتأييد من عندك منصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب فلسطين حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب فلسطين حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب فلسطين حسين من جميع البلايا
والبلايا وابنه من المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita telah hadir untuk kita marilah kita lanjutkan pengajian rutin bulanan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Habib Muhammad bin Syihab. Pada beliau kami persilakan sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna wala na'ami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. لكل هول من الأحوال مقتحمي. يا ربي بالمصطفى balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا بك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsunul bidayat wan nihayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad waliyat wa ala alihi wa ashabihi sadatul qadat. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadat wal istifada wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah.
ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bijahin Nabi wa bihaqqi salati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Uhaikum bi tahiyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan, fa tahiyyatun fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin wal mu'azzaramin, kafatul asatiz wal hujjat wal hadirin, semua yang hadir di sini, semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan barakah Nabi yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, majelis diawali tadi dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Sibtul Bror. Mudah-mudahan dengan pembacaan keduanya, dengan barokahnya Rasulullah, barakah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati dan pikiran kita dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada diri kita sebanyak-banyaknya taufik, hidayah, inayah, wa nihayah. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit, atau mungkin orang tua, saudara, anak istri sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, kekuatan zahiran wa batinan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan. Semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik dunia maupun urusan ukhrawi kita. Semoga Allah SWT melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan telah Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak serta taman dari taman surga Allah, radhiyallahu min riyadil jannah, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa bihaqqi salat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, jamaah pengajian bulanan Majelis Al-Yusran Cempaka Putih, Johar Baru, Jakarta Pusat. Nggak terasa kita sekarang sudah berada mendekati pertengahan daripada bulan apa? Bulan Sya'ban. Bukan pertengahan bulan Maret nih. Bulan Maret. Ya, bulan Sya'ban. Setiap tahun selalu ana membahas, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, kita bicara mengenai bulan Sya'ban. Ya, mungkin tahun lalu Beb Anda sudah dengar, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang nggak hadir, ya. Kita bahas lagi untuk memuliakan bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Sya'ban ini ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban, kata-kata Sya'ban ini diambil dari kata yatasha'abu. Yatasha'abu itu artinya apa? Bercabang-cabang, atau banyak sekali kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Kata Sya'ban juga diambil dari kata Sya'bun, yang artinya jalan-jalan kebaikan. Kata Sya'ban juga diambil dari kata Sya'a, yang artinya jelas atau nampak apa kebaikan di dalam bulan tersebut. Kata Sya'ban juga diambil dari kata Sya'bun, yang artinya menghibur. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur hati-hati yang luka di dalam bulan Sya'ban. Dan ulama kita menganjurkan, mengajarkan kepada kita
bahwasannya di dalam bulan Sya'ban ini agar kita bisa membersihkan hati kita. Dimulai dari bulan yang lalu sudah Anda sampaikan. Ini bulan Rajab, bulan lalu, bulan Rajab bersihkan diri kita, jasad kita dari kotoran. Apa maksudnya? Dari dosa-dosa lahiriah. Ya, bukan pedikur, bukan facial. Dosa lahiriah, dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki dan lain sebagainya. Kalau siapa yang bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa lahiriah, dari kotoran-kotoran tersebut, maka di dalam bulan Sya'ban ini insya Allah dia bisa membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari segala macam penyakit, borok, ya enggak, panuan, jamuran. Itu hati itu. Hati ini kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kotoran di dalam hati niscaya lebih busuk daripada bangkai manusia itu sendiri. Bayangin baunya, cuman dihijab oleh Allah. Telinga nih, kalau dibuka hijabnya oleh Allah SWT, bisa dengar, bisa cium nih orang, ya. Ini telinga, oh, sudah bau WC umum. Kenapa? Bagi yang tidak sholat subuh, dijadiin toilet sama setan. Ya, orang yang nggak sholat subuh ini dikencingin sama setan. Cuman karena dihijab aja kita nggak bisa dengar, nggak bisa cium. Kalau dibuka, ketahuan lo, telinga lo, bau comberan, lu udah nggak sholat subuh ya. Nah, cuman dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bulan Sya'ban bersihin hati, ya, dari segala macam maksiat atau kotoran-kotoran dosa hati, maksiat batin. Kalau bisa bersih hatinya di dalam bulan Sya'ban, niscaya insya Allah akan dia bisa membersihkan ruhnya di dalam bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan barulah mendapat sertifikat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu baru namanya Aidul Fitri, ya. Aidul Fitri itu bersih dia, itu kan lahir batin. Mudah-mudahan Allah bisa berikan kita kekuatan, amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam bulan Sya'ban sendiri ada beberapa kejadian-kejadian besar di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Dalam bulan Sya'ban. Nah, di dalam bulan Sya'ban kejadian-kejadian di antaranya yaitu perpindahan arah kiblat. Dari mana ke mana? Lu jangan jawab dari Borobudur ke Prambanan, lempar pakai ini. Dari Masjidil Aqsa kembali ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Sebelum hijrahnya Rasul, kiblat kaum muslimin itu ia menghadap ke Ka'bah. Setelah hijrahnya Rasul di kota Madinah, kiblat kaum muslimin dalam sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau negeri Syam. Ya. Nah, karena di Palestina, Madinah sendiri pada masa itu banyak juga orang-orang Yahudi yang bermukim di kota Madinah. Orang Yahudi ini selalu bilang, ngapain tuh Muhammad beda-bedain antara agama kami dengan agama dia? Lah, orang kiblatnya sama-sama menghadap ke Syam. Orang Islam, kaum muslimin kiblatnya ngadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Palestina itu di mana? Di Syam. Orang Yahudi kiblatnya menghadapnya ke mana? Ya di sana juga. Ada tembok ratapan. Ada juga yang mereka yakini sebagai Solomon Temple. Gitu. Ya. Jadi ngapain mau dibeda-bedain? Nah, itu perkataan orang Yahudi di masa itu. Akhirnya Rasulullah juga kurang nyaman atas ucapan-ucapan dari orang-orang Yahudi. Penggiringan opini lah bahasanya. Akhirnya Rasulullah SAW pada satu hari Rasulullah duduk melihat ke langit.
Lalu turunlah malaikat Jibril. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi ya, Rasulullah duduk lagi gak enak hati memandang ke langit, yang turun malaikat Jibril. Orang zaman sekarang lagi galau, apalagi yang lagi diputusin sama pacarnya, galau, duduk dia di bawah pohon jengkol, ngadep ke langit, yang turun kuntilanak loh. Rasulullah malaikat Jibril turun. Lalu Rasulullah menyampaikan, mengungkapkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini ingin arah kiblat ini kembali menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Cobalah wahai Jibril engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat doa. Apa jawab malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu jauh lebih mulia daripada dirimu. Tahu malaikat Jibril derajatnya Rasulullah, kedudukannya Rasulullah SAW. Jadi antum ya Rasulullah, anda itu lebih pantas untuk meminta kepada Allah SWT ketimbang anda. Akhirnya malaikat Jibril pamit malaikat Jibril terbang ke langit. Dilihat oleh Rasulullah SAW, malaikat Jibril terbang ke langit. Lalu Rasulullah menengadahkan wajahnya yang mulia menghadap ke langit dalam waktu yang lama sambil berharap-harap ya dalam hati kepada Allah, pengen kiblat ini kembali menghadap ke Ka'bah. Lalu pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sholat zuhur, menurut keterangan dari Imam Nawawi Ad-Dimishqi, Imam Nawawi itu ada dua, satu Imam Nawawi Ad-Dimishqi, ada dua Imam Nawawi Al-Bardani, Al-Mutaakhirin yang belakangan maksudnya. Orang Banten, orang Indonesia, jadi Sayyidul Ulama Al-Hijaz, penghulu pemimpin dari seluruh ulama Hijaz. Orang Banten, Syekh Nawawi atau dikenal juga Imam Nawawi Al-Bantani. Nah yang ini yang anda mau sampaikan ada Imam Nawawi Ad-Dimishqi, daerah Damaskus, Syria. Ulama besar, ulama dalam madhab Syafi'i. Banyak sekali karyanya, menjadi rujukan ulama-ulama akhirin. Nah Imam Nawawi Ad-Dimishqi dalam keterangan beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW sedang sholat zuhur pada rakaat ketiga, posisi sedang ruku. Sholat zuhur rakaat ketiga, posisi sedang ruku. Lalu turunlah ayat. Nah di perkampungan Bani Salimah turunlah ayat yang termaktub dalam Al-Quran itu dalam mushaf, ayat 144 surah Al-Baqarah. Nanti buka catat tuh Al-Baqarah 144 biar tahu ya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Shadaqallahul azim. Rasulullah lagi salat zuhur, jadi imam rakaat ketiga, posisi sedang rukuk, turun itu ayat. Apa firman Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh sering kali, nah ya, kami ini melihat, menyaksikan engkau menengadahkan wajahmu menghadap ke langit. Gara-gara Rasulullah menghadapkan wajahnya yang mulia ke langit, Allah turunkan itu ayat. Sungguh kami sering kali melihat, menyaksikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Walnuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan wajahmu atau arah kiblat ke arah yang engkau sukai, yang kau pengen. Rasulullah pengennya kemana? Rasulullah pengennya kiblat kembali menghadap kemana? Ke Ka'bah. Rasulullah pengen ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Yang mana Rasulullah pengen? Yang mana Rasulullah ingin? Yang diinginkan oleh Rasulullah itu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Engkau pengen menghadap ke Ka'bah, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka kami akan palingkan wajahmu atau arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Wahai ma kuntum fawalli wujuhakum satral. Dan dimanapun kau berada, maka arahkanlah arahmu ke arahnya, kiblat ke arahnya. Ini Rasulullah pengennya menghadap ke Ka'bah, kembali menghadap ke Ka'bah. Ya. Maka di dalam surah yang wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang mana kau pengen kami kasih ke Allah.
Jadi Rasulullah bangun dari ruku, i'tidal, bergeser itu. Sedikit aja gesernya, sedikit, nggak banyak. Lalu diikuti oleh makmum yang di belakang. Nah, ini tempat sholatnya Rasulullah di perkampungan Bani Salimah ini jadi masjid, namanya Masjid Qiblatain. Sampai sekarang masih ada tuh Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan ya antum semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yaitu di Madinah dan bisa berziarah ke Qiblatain. Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut keterangan Imam Abu Hatim Al-Busti, Rasulullah SAW dan kaum muslimin kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa itu selama 17 bulan 3 hari. Kenapa? Karena hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah itu jatuh pada hari Senin bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sampai di kota Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal, sama dengan hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya, ayat perpindahan arah kiblat ini turun itu di hari Selasa, sholat zuhur tadi, pertengahan daripada bulan Sya'ban atau kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, separuh, nisif. Nah, nisif setengah-setengah. Nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban, setengah. Nah, jadi 17 bulan 3 hari menurut keterangan Abu Hatim Al-Busti. Nah, itu yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Lalu apalagi peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban? Di dalam bulan Sya'ban ini terbelahnya bulan menjadi 2 bagian. Terbelahnya bulan menjadi 2 bagian. Biar antum ingat tahu, jangan tahu ceritanya doang. Oh, belah bulan. Kapan bulan apa? Kata bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban, zaman Rasulullah SAW waktu masih di kota Mekah. Ditantang itu oleh rombongan orang-orang musyrikin ya, kota Mekah, yaitu Abu Jahal and the gang. Itu menantang Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kau memang seorang nabi utusannya Tuhan semesta alam, coba kau belah itu bulan. Kalau bulan itu bisa terbelah 2, maka kami akan beriman kepadamu. Benar kata Rasulullah, benar. Janji. Berdoa Rasulullah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menunjukkan jarinya yang mulia. Jadi tunjuk aja sama Rasulullah bulan begini, seret. Itu terpisah antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga bagian yang lain itu seakan-akan berada di atas gunung Abil Qubais. Terpisah benar, serat. Ya. Lalu apa kata orang musyrik, kaum musyrikin pada masa itu? Mereka bilang, wah ini Muhammad menyihir mata penduduk kota Mekah. Orang sekota ini diserap mata kita, jadi melihat bulan seakan-akan terbelah 2. Kita tunggu nanti orang-orang yang berdatangan dari luar kota Mekah. Ditunggulah orang-orang pedagang dari negeri Sam. Nah, Palestina dari maksudnya Palestina, Syria dan sebagainya itu Sam. Mereka tiba di kota Mekah, lalu ditanya, kalian tadi malam gimana ngelihat bulan? Biasa-biasa aja kan? Oh tidak, kami menyaksikan bulan tadi malam waktu di tengah jalan, belum nyampe kota Mekah kan? Itu bulan terbelah 2. Lalu apa kata orang-orang musyrikin? Muhammad menyihir seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi disihir kata dia. Ya, ini apa? Akibat orang sudah tidak ada hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak, di antara dalam surah Yasin dan lain sebagainya, banyak sekali, tapi dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ya, ayat-ayat yang disampaikan ditujukan kepada orang-orang kafir di kota Mekah itu, orang-orang musyrik itu, la li talabil iman, bukan untuk menuntut keimanan dari mereka, lakin li ta'kidil hujjah. Tapi apa? Hanya untuk menguatkan argumentasi. Kenapa Allah tidak menuntut keimanan dari mereka? Li'annallaha ya'lamu, li'annallaha alima bi'ilmihi al-azali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan ilmu Allah yang azali.
Ilmu Allah yang azali apa? Belum ada alam semesta, jagat raya belum ada. Ilmu Allah sudah maha mengetahui dengan ilmunya Allah. Bahwasannya itu rombongan-rombongan orang musyrikin ini tadi, ya, yang di kota Mekah di zamannya Rasulullah SAW, banyak di antara mereka itu Allah sudah maha mengetahui bahwasanya mereka laisa min ahli tauhid wal iman, bukan termasuk dari golongan pengesa Allah dan juga golongan pemilik iman. Allah sudah maha mengetahui. Jadi untuk apa? La li talabil iman, bukan untuk menuntut keimanan dari mereka, tapi li ta'kidil hujjah, untuk menguatkan hujjah. Jadi itu mereka melihat bulan sudah terbelah dua, dia bilang Muhammad menyihir. Sampai termaktub di dalam Al-Qur'an. Nah, buka nanti surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, telah dekat saat masanya wan syaqqal qamar, dan terbelahlah itu bulan. Bulan itu terbelah. Bulan yang kita lihat itu pernah belah dua. Jadi yang ada sekarang sudah enggak orisinil lagi, sudah tampelan. Enggak, bukan nampel sama silai, bukan. Bulan itu sudah belah dua, disambung oleh Allah SWT. Itu mujizatnya Rasulullah. Wa iyyara ayatan yu'ridu. Dan ketika mereka melihat tanda ayat, tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, yaitu mujizatnya Rasulullah SAW, yu'ridu, mereka orang-orang musyrik ini apa? Berpaling. Yang berpaling bukan badannya, yang berpaling bukan matanya, jiwanya, hatinya berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah SAW, untuk membenarkan, untuk meyakini bahwasanya betul ini adalah mukjizat Allah, ini adalah kekuasaan Allah. Enggak mau, jiwanya nolak. Wa iya ayatan yu'ridu, wa yaqulu sihrun mustamar. Dan mereka mengatakan apa? Sihir. Oh, ini sihir secara terus menerus. Al-Quran itu bukan suara Al-Quran. Sampai ini ayat ya, dilihat oleh orang-orang dari saintis ilmuwan NASA. Mereka dengan bangga mengatakan kami telah meneliti dengan berjuta-juta dolar biaya teknologi untuk menerbangkan satelit lah, penelitian dan sebagainya, bahwa bulan ini dulunya pernah terbelah dua. Memang ada tuh pakai putus satelit, sambungan panjang kayak parit raksasa sepanjang selingkaran bulan. Kata ulama-ulama kita apa? Lu bego. Ya, udah dikasih tahu dalam Al-Qur'an sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu ada tuh. Al-Quran yang mengatakan bahwasanya bulan itu pernah terbelah di zamannya Rasulullah. Bahkan ada saintis tadi, ilmuwan dari NASA, ada juga yang Islam, penhidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa terbelahnya bulan ini terjadi di dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban, sama hari Selasa pertengahan daripada bulan Sya'ban. Lalu apalagi peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban? Peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu adalah turunnya ayat sholawat. Kan tahu semua ayat sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Menurut keterangan dari Ibnu Hajar, Imam Syihabuddin Al-Qasqalani, ini ayat sholawat turun di dalam bulan Sya'ban. Bahkan keterangan beliau Ibnu Hajar Al-Qasqalani dari riwayat Abu Zar Al-Harawi, bahwasannya ayat sholawat ini turun kepada Rasulullah SAW itu di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti di kota Madinah, ya. Tahun kedua dari hijrah Rasulullah di bulan Sya'ban. Makanya qala Rasulullah SAW, Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, bukan Rabiul Awal. Nah, kenapa bukan Rabiul Awal? Kenapa Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban bulanku? Enggak ada hadis Rasulullah mengatakan Rabiul Awal syahri, enggak ada. Tapi Sya'ban syahri ada. Nah, kenapa? Ya, nanti penjelasannya panjang lagi. Cuman ini di dalam bulan Sya'ban, artinya apa? Ayat sholawat turun, ini bulan-bulan sholawat, ya. Maka kita ini dianjurkan untuk lebih meningkatkan dan memperbanyak untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah.
Bukan cuma berarti baca sholawat dalam bulan Saban saja. Kagak, sholawat itu hukumnya bisa jatuh wajib. Kenapa? Karena diwajibkan di dalam sholat, rukun itu. Di luar sholat baca juga sholawat, sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah sebaik-baiknya. Kalau bicara fadilah, utamaan, kemuliaan sholawat, mau 3 malam aja duduk sini gak bakal habis. Luar biasa. Cuma yang jelas sudah berapa kali Anda sampaikan. Ya, berapa kali sampaikan. Orang baca salawat enggak hati-hati, enggak ikhlas, enggak khusyuk, tetap dapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 kali orang baca salawat dibalas oleh Allah 10. Antum bayangin kalau 10 kali salawat yang bersalawat pada antum siapa? Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. 1 kali salawat aja dari Allah, balasan Allah buat antum nih. Kita baca 1 kali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dibalas oleh Allah 10. 1 kali aja Allah balas, antum habiskan seumur hidup untuk beribadah, belum ada bandingannya. Tuhan semesta alam Allah Jalla wa'ala balas salawat. Kalau bagaimana kalau 10? Kalau bacanya 1 kali, kalau bacanya 10 dibalas 100, baca 100 dibalas 1000, bagaimana berpuluh-puluh ribu? Nah, malaikat aja bingung mau ngitung. Cuman Allah yang Maha tahu balasan bagi orang yang baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya, itu malaikat Jibril turun ke langit dunia. Malaikat Jibril turun ke langit dunia, lalu mendengar suara tangisan, gerungan. Dicari sama malaikat Jibril, diikutin suara tangisan ini, ternyata ada di balik Jabal Qop atau Gunung Qop. Lalu dilihat ternyata di balik Gunung Qop itu ada 1 sosok malaikat yang patah kedua sayapnya, mukanya tergerus tanah. Lihat sama malaikat Jibril disamperin, wih, malaikat nih, kat lu rombongan mana kan? Lah malaikat Jibril ini memang betul Sayyidul Malaikat, pemimpin dari seluruh malaikat, panglima dari seluruh malaikat. Tapi kan dia nggak tahu bawahannya begitu banyak, bertriliun-triliun, juta triliun malaikat. Allah nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah yang Maha tahu, karena selalu diciptain malaikat. Malaikat selalu diciptain. Kalau manusia ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal. Malaikat nggak ada yang mati. Malaikat diciptain hidup terus nanti ila yaumil qiyamah baru pada mati. Tapi jangan berarti banyak banget nih jumlahnya malaikat. Jadi begitu ditanya sama malaikat Jibril, kat lu rombongan malaikat mana lu? Dijawab sama tuh malaikat, wahai Jibril, aneh ini malaikat di langitnya Allah, kalau anda nggak silap di langit kelima. Yang mana anda ini bertasbih kepada Allah SWT, memimpin malaikat-malaikat lain untuk bertasbih kepada Allah, berjuta-juta malaikat, anak buah dia. Dia duduk dikelilingi semua berjuta-juta, beratus-ratus juta, mungkin bermiliar malaikat. Kenapa? Setiap dari hembusan napasmu Allah ciptakan menjadi 700.000 malaikat untuk ikut bertasbih kepada Allah, untuk ikut bertasbih bersama. Setiap hembusan napas 700.000, banyak anak buahnya. Wih, kata malaikat Jibril, wih, lo bukan malaikat kelas sopran lo kan, lo kelas perwira nih. Gimana ceritanya lo bisa belangsak begini? Belangsak, orang sayap patah, enggak muka tergerus ke tanah, nangis gerung-gerung. Dijawab sama itu malaikat, wahai Jibril, iya, pada saat kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh penduduk langit memuliakan menyambut kedatangannya Rasul. Bayangin seluruh penduduk langit, penduduk bumi, ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan penduduk langit. 1 lapis langit aja kalah itu penduduk bumi jumlahnya dibandingkan dengan penduduk langit. Ini 7 lapis langit, seluruh penduduk langit tanpa terkecuali menyambut kedatangannya Rasulullah. Kira-kira kalau Jokowi datang di malam sini, apakah semua orang kampung secepat kampung ini keluar? Yang dia kagak juga. Enggak, jadi aja kabur. Ini Rasulullah, seluruh penduduk langit menyambut kedatangan Rasulullah. Nah, lalu kata malaikat Jibril, ana bukan enggak nyambut, ana menyambut cuman telat. Hanya telat sedikit. Cuman gara-gara telat sedikit murka Allah Subhanahu wa taala. Lu sih bikin masalah sih lu kan. Ada ayat wae lu kan. Ya. Allah murka, Allah patahkan kedua sayap dan Allah campakkan aku di sini. Hilang semua, pangkat jabatan hilang semua.
Anak buah banyak, bermiliar-miliar, berjuta-juta, ratus juta, ribu juta malaikat hilang semua, dicampakkan oleh Allah. Cuman gara-gara kurang dalam menyambut kedatangan Rasulullah. Artinya apa? Kurang adab sama Rasulullah. Gara-gara kurang adab sama Rasulullah, itu malaikat maaf ngomong, nggak ada beraknya, nggak ada kencingnya, nggak ada kotoran, nggak ada tai mata, nggak ada tai kuping, nggak ada tai hidung, nggak ada jigong. Malaikat ibadah semua, taat terus, nggak ada nafsunya. Karena kurang adab kepada Rasulullah, dicampakkan oleh Allah, murka Allah. Lalu bagaimana manusia? Manusia ada kotorannya, ada kencingnya, ada beraknya, ada tai kupingnya, tai hidung, semuanya ada. Belum lagi kotoran hatinya, kotoran pikirannya. Lalu tidak ada adab sama Rasulullah, murka Allah. Kenapa? Bisa menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Kenapa orang itu su'ul khotimah? Kalau dia tidak mendapat hidayah, ya, kalau dia tidak bertobat, karena murkanya Allah tadi. Lalu gimana nih malaikat tadi nasibnya? Tenang lu kan. Ntar gua naik ke langit. Kata Jibril, kata Sayyidina Jibril, naik malaikat Jibril ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lewat sampai tahta arsy, di bawah arsy Allah, munajat kepada Allah, ya Allah, aku minta syafaat untuk malaikat yang kau campakkan di Jabal Qom. Dijawab oleh Allah SWT, wahai Jibril, syafaat ente buat dia ana tolak. Yang minta ini Sayyidul Malaika, panglima dari seluruh malaikat yang minta kepada Allah. Yang mau dimintain pertolongan ini untuk siapa? Yang mau ditolong ini siapa? Malaikat panglima perwira tinggi malaikat yang anak buahnya berjuta-juta yang bertasbih kepada Allah. Yang setiap hembusan napasnya menjadi 700.000. Ditolak oleh Allah. Ada cerita tolak. Manusia ini kan dia rajin, sholat sunnahnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, nggak ada adab sama Rasulullah, nggak dipandang oleh Allah. Hati-hati. Itu malaikat buktinya. Ya. Lalu apa? Kata Allah SWT, wahai Jibril, syafaat ente buat dia ana tolak. Tapi suruh dia membaca sholawat dan salam buat kekasihku Muhammad sebanyak 10 kali. Turun malaikat Jibril. Ana udah usaha. Ternyata syafaat aneh mau buat inti ditolak oleh Allah. Aduh. Gimana nasib gue ini? Udah tenang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ente baca aja sholawat dan salam buat kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu dia baca sholawat dan salam buat Rasulullah sebanyak 10 kali. Diangkat oleh Allah SWT derajatnya, kembali ke posisinya semula, sayapnya tumbuh, mukanya bercahaya, kembali dia memimpin malaikat-malaikat lain untuk bertasbih kepada Allah SWT. Hembusan napasnya menjadi 700.000 malaikat. Keutamaan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Makanya ini bulan Sya'ban banyak-banyak sholawat dan salam kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma iya-iya aja. Ini masalah ilmu ini untuk diamalkan, bukan iya-iya dengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ulang ini salawat, nggak bisa malam ini, besok salawat, baca salawat dan salam. Jangan tinggal salat 5 waktu. Insya Allah Ramadan lancar. Ya, Lebaran beli baju baru. Gitu. Nah lalu ya di dalam bulan Sya'ban juga ada peristiwa laporan amal tahunan. Nah itulah ada dalam nisfu Sya'ban. Laporan amal itu ada tahunan, ada bulanan, ada harian, ada mingguan, pekanan, tahunan, mingguan dan harian. Itu laporannya. Ada yang tahunan nih. Bulan dilaporkannya di dalam bulan Sya'ban. Baca surah apa? Surah Yasin, menulis Sya'ban 3 kali Yasinnya. Beb, kenapa nggak surah lain? Boleh aja surah lain kalau mau baca Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran. Itu udah dipilih yang enak. Kenapa surah Yasin? Surah Yasin itu Yasin qalbul Quran. Kama qala Nabi SAW, Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran, intinya Al-Quran. Waman qara'aha kataballahu qira'atul Quran asra marrah. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka laksana Allah SWT mencatat pahala baginya 10 kali, seumpama seperti 10 kali hatam Al-Quran. Maka dipilih surah Yasin. Baca surah Yasin. Tapi bagi orang yang mau baca surah Yasin ini dalam nisfu Sya'ban, ya ditolak oleh Allah SWT.
Bagi siapa? Bagi orang yang berzina, minta ampunnya segala macam ditolak Allah. Ahli zina, suka minum-minuman keras, yang masih suka main dukun, syirik, yang tidak yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, kita bulan Syaban, bulan betul, bulan Ramadan, bulan ziarah, orang banyak ziarah. Tapi ziarah kemana? Yang hidup dulu. Ini ziarah ke wali jauh-jauh, orang tua nggak dikunjungin, belenggu. Iya, orang tua tuh keramat hidup. Ini mau masuk bulan Ramadan, bulan Syaban, kunjungin, samperin, minta maaf segala macam dan lain sebagainya. Ada paman kah, ada bibi kah, ada uak kah, silaturahmi itu ziarah. Ziarah ke yang hidup dan ziarah ke yang sudah wafat. Dah kelar, guru-guru ziarahin, minta ridho, minta maaf segala macam. Ini mau masuk Ramadan, begitu baru ziarah ke yang sudah wafat. Paham nggak? Jadi ziarah itu bukan cuma ziarah kubur. Ziarah itu artinya mengunjungi kalau dalam bahasanya. Jadi ziarah ke yang hidup dan yang sudah meninggal. Paham ya? Nah, mudah-mudahan ya ini kita bentar lagi mau nisfu Saban nanti dan juga mau masuk bulan Ramadan. Jadi ana secara pribadi minta maaf apabila ada kata yang salah sikap, salah kata, salah ucap selama ini kepada antum. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan antum semua apabila ada kekhilafan, kesalahan, insyaallah ana memaafkan antum semuanya. Ya, dimaafin enggak nih? Mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan zahiran wa batinan dan bisa memasuki bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Syaban dan bulan Ramadan tahun ini bukan bulan Syaban dan bulan Ramadan yang terakhir dalam umur dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya pada Allah. Apabila ada yang salah, kata yang salah pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon bukan itu maafin seluas-luasnya. Walakum minkum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga itu kita sampaikan semoga bermanfaat kita. Mari kita lanjutkan zikir oleh kita bersama di dalam Bapak Ustaz Hamdan Hidayatullah. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang kita hormati guru kita yang telah menyampaikan, memberikan nasihat dan juga sejarah tentang keberadaan bulan Syaban dan keistimewaan bulan Syaban. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima bermanfaat buat kita semua, jadi pahala juga dan barokah buat beliau dan juga buat kita. Tinggal kita mengamalkan. Tadi yang suruh diamalin apa? Selawat. Kali lupa. Siap kita berselawat? Berapa kali nanti dalam satu hari satu malam? Tadi malaikat disuruh berapa kali sama Allah? 10 minimal itu dia. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jadi wasilah kemudahan kelancaran atas apa yang jadi cita-cita dan juga hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini malam penutupan sementara, paling hanya bulan Ramadan aja ya Bibi ya. Insyaallah Syawal nanti kita mulai lagi. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa. Guru kita dipanjangkan usianya, bermanfaat, keluarganya sehat-sehat, termasuk juga keluarga kita. Walaupun mungkin dalam
kurang lebih 1 bulan lah kita tidak bertemu secara fisik, tapi batin kita tetap berhubungan. Mudah-mudahan tidak terputus kebaikan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, marilah kita sama-sama untuk berzikir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir kita akan menjadikan sebab penenang hati dan pikiran kita dalam situasi yang menurut orang-orang itu dalam keadaan kacau kan gitu ya. Apa-apa, yang penting kita tetap tenang. Itulah dari sekian banyak manfaat kita berzikir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita khusyuk, konsentrasi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i wassalihin wasiddiqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa auladina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa farallahu dhunubahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yassir umurana wa hasin maqasidana wa yassir umura jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma qdi hajatina. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Jazallahu annahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal azim. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir lana warham wa anta khairur rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri ya rahmanu ya rahim. Allahumma aftah abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabas sihhati wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal ghalaa'a wal ta'una wal fitana wal mihan wasyada'ida ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا ولا تدلنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربنا